घर बर्बाद हेबार 12टी मुख्य कारण। बंधुगण, दरिद्र केही मनरू होइथांती आउ केही ढंगरू होइथांती। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जायछि जे आपणकर किछि खराब अभ्यास आपणଙ୍କୁ बर्बाद करि देइ थाए। भौतिक जीवन रे जे धनर सठिक उपयोग करि थाए से धनवान होई थाए। आज आमे वास्तु एवं ज्योतिषर आधार अनुसार किछि कथा कहिबु जाहाकु ध्यान देबा अत्यंत जरूरी अटे। जदि आपण मानकर एपरि अभ्यास रहिछि तेबे एहाकु निश्चय बदलाई दियंतु। जदि आपण कांगाल हेबाकु न चाहुछंती तेबे एही वीडियो को गोटे थर अवश्य देखंतु एवं कमेंट रे जय महालक्ष्मी लिखि दियंतु। चलंतु जानिबा घर बर्बाद हेबार मुख्य कारण विषय रे। नंबर 1, मिथ्या शपथ नेबा। आपण माने निश्चय जानिथिबे जे मिथ्या सर्वदा भूल और सत्य सर्वदा ठीक, किंतु जदि कहिबा मिथ्या शपथ तेबे एहा तुंडरी मध्य धरिबा कथा नुहे, कारण एहा भूल नुहे, एहा महापाप होई थाए। काहेकि ना शपथ सर्वदा भगवान कर नाम नहीं होई थाए। भगवान को केवल सत्य और सकारात्मक मनरे डाकिबा दरकार। केते लोक अछंती जेउ माने भूल करि थांती किंतु भगवान को नाम नै मिथ्या शपथ मध्य नै थांती, जहा द्वारा देवी देवता असंतुष्ट होई थांती, जहा फलस्वरूप घर बर्बाद होई जाई थाए। एमिति करिबा द्वारा घरे कलह, द्वेष, गरीबता तथा दरिद्रता माड़ी आसी थाए। नंबर 2, गाधोइबा समय रे परिस्रा करिबा। गाधोइबा समय रे परिस्रा करिबा भूल अटे। गाधोइबा पूर्वरु किंबा गाधोइबा परे परिस्रा करिबा उचित, किंतु गाधोइबा समय रे परिस्रा करंतु नाही। शास्त्र रे वर्णित अछि जे गाधोइबा बेले हमर पितृपुरुष हमर आख पाखरे उपस्थित रहि थांती। सेमाने आमठारु पानी ग्रहण करिबा पई सर्वदा बुली करी रहि थांती। जदि एही समय रे परिस्रा करिबा द्वारा पितृदोष लागि थाए, पितृपुरुषंकर आशीर्वाद बदल रे अभिशाप लागि पारे। फलस्वरूप घर छारखार होई बर्बाद होई जाई पारे। नंबर 3, शौचालय भितरे कथावार्ता करिबा। शास्त्र रे कुहा जायछि जे शौचालय समय रे कथावार्ता करिबा फोन रे हेउ ताहा व्यक्तिंक सहित हेउ एहा अनुचित अटे। शौचालय रे सर्वदा मौन रहिबा आवश्यक। घरर उन्नति चाहुथिले सर्वदा शौचालय रे मौन रहिबा आवश्यक। नंबर 4, ओलटा सोइबा। घरर बर्बादी पछरे सठिक शयनर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शास्त्र रे कुहा जायछि सर्वदा पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होई शयन करिबा आवश्यक। पश्चिमाभिमुख और दक्षिणाभिमुख शयन को ओलटा शयन बोली कुहा जाई थाए। ओलटा सोइबा द्वारा घरर उन्नति रे बाधा सृष्टि होई थाए, घर बर्बादी दिग को गति करि थाए। नंबर 5, घर भितरे छेप पकाइबा। घर भितरे छेप पकाइबा को भल अभ्यास रे गणति करा जाए नहीं। एहाकू घर को माँ लक्ष्मीकर वासस्थान बोली कुहा जाई थाए। घर को मंदिर सह तुलना करा जाए। घरे छेप पकाइबा द्वारा घर अशुद्धि होई जाए। एमिति करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी असंतोष प्रकाश करि थांती। माँ लक्ष्मी कृपा कले घर बर्बाद हेबाकू गोटिए क्षण मध्य लागि न थाए। नंबर 6, महिला माने ठिया होई केश बांधिबा। साधारणतः केश बंधन को सौंदर्यर प्रतीक बोली कुहा जाई थाए। पुराण रे वर्णित अछि जे महिला माने सर्वदा बसिकी केश बांधिबा उचित। ठिया होई केश बांधिबा द्वारा केश तळे पड़ी जाई थाए, घर अपरिष्कार होई थाए, माँ लक्ष्मी कोप करि थांती, घरे गरीबता बुड़ी करी रही थाए। नंबर 7, महिला बिछणा रे सोइबा। महिला बिछणा रे सोइबा अनुचित अटे। महिला बा चिरा बिछणा रे सोइबा द्वारा राहुर अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। बिस्तर ठीक न हेबा द्वारा
ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଘରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚପଲ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୋତା ଚପଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାର ବାର ଉପର ତଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଚପଲ ଜୋତା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୋତା ଚପଲ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଘରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚପଲ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଚୋରି କିମ୍ବା ଅର୍ଥହାନିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହିବା। ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ନ ଶୋଇ ସକାଳେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଦିମାଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେରିରେ ଉଠିଥାଏ, ସେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଦୀପ ଫୁଙ୍କି ଲିଭାଇବା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମହମବତୀ କିମ୍ବା ଦୀପକୁ ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କି ଲିଭାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରେ ଫୁଙ୍କି ଲିଭାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିର ଛେପ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୈବ କୋପରେ ଧନହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଜା କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବର ଗରିବତା ଉପରେ ଓ ଅସହାୟର ଆଶାବାଡ଼ି ଉପରେ ମଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ। ପିତାମାତା ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାପା ମା ପିଲାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି ବହୁ ବାଧା ଓ ପୀଡ଼ାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆମକୁ ବଡ଼ କରି ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ନମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଆମେ ପୂରାପୂରି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଉ। ଆମର ପୂରା ପରିବାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ଏମିତି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ।